Welcome to Boreal News. Assam singer and actor Deeplina Deka enthralled crowd at Jatinga Bird Festival. Popular Assam singer and actor Deeplina Deka enthralled the Jatinga Festival crowd with her popular songs on Thursday evening. The festival was organized at near National Highway 54 Road at Jatinga in Dimahasau district. The artist kept the mood of the crowd high with her popular songs Suidiana, Bihu songs, her rendition on Ratalambiya from the movie Shersha and other Hindi songs. She also earned plaudit of the locals as she wore traditional Dimasa attire Rijamphai while performing on the stage. Beside the popular singer, famous YouTuber English maker who attract attention of viewers with his funny broken English also entertained the crowd by singing in his own way with band Buffalo Boys. During the two-day festival, local artists, bands were also seen performing. Then I was telling my parents, I was sharing with my friends. In fact, my Instagram to story disu. Je Assam Dima Hasao thakar pisot ami Goa kyo shooting kore bole jao. Right. Gotike aji onusthanti atoitko bhal loga kotha etu je the theme is very beautiful, the message is very beautiful, preservation of migratory birds. Gotike ei sorai samuhok ami preserve koribo lagibo. যেনেকৈ চৰাইৰ বহুত প্ৰজাতি আছে you know everyone বহুত বেছি প্ৰজাতি আছে বেলেগ বেলেগ different types of birds right মানুহো বেলেগ বেলেগ আজি মই ডিমাসা কাপোৰযোৰ পিন্ধিছো ডিমাসা মানুহ কাৰ্বি মানুহ বড়ো মানুহ কিন্তু আমি সকলো এক হয় হয়নে নহয় যেনেকৈ সকলোকে বাৰ্ডছৰ লগতে প্ৰত্যেকজন মানুহক পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে সকলোকে আমি এট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব টু দিছ লোকেশ্যন কাৰেক্ট tourist get attract koro tourism to kenekoi ami porhao so bahut beshi lecture di dilu going back to songs ki muni poraise sui ni mone okorman opekha koribo lagibo thik ase by the way mo kenekoi lagise bor kapurjor hoite jui okay kiba ta news ulaisil majote anyway thank you for so much for to all the organizing members তেওঁলোকে মোক এক সাজযোৰ আচলতে গিফ্ট কৰিছে মই এযোৰ বেলেগ পোছাক আনিছিলোঁ কিন্তু এইযোৰ দেখাৰ পিছত নট এট অল এইযোৰ কেতিয়াও নিপিন্ধিলোঁ এইযোৰ পিন্ধিছোঁ এণ্ড দিছ ইজ স্পেচিয়েলি ডেডিকেটেড টু অল দি অডিয়েন্স আউট দেয়াৰ থেংক ইউ ভেৰি মাছ চ' এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ গীতৰ অনুষ্ঠান Holy moly, today I'm news happening, reporter happening. Okay. आप दिमाग में फर्स्ट टाइम है दिमाग में yeah first time feeling very good दिमाग first time है दिमाग हाफलोंग first time है आके बहुत अच्छा लगा it's awesome place यहाँ का जैसे कि आप जाटिंगा फेस्टिवल भी गाना भी गाया और काफ़ी प्लेस घुमा भी है कैसा आपको नहीं काफ़ी प्लेस नहीं घुमा मतलब ओनली हाफलोंग पे घुमा और बकेट लिस्ट में हो गया अभी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना सुंदर होगा डिमासा इतना सुंदर होगा हम डिम्पू ब्रदर का ब्लॉग में देखा लाइक उमरांगसू इतना सुंदर है हम लाइक इधर आके हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये असम है बोल के हम सोचा लाइक ये अरुणाचल मेघालय होगा बोल के उसको रियलाइज हुआ कि ये असम ही है असम इज़ वेरी ब्यूटीफुल तो अभी तो इस बार आप आने के बाद सिर्फ हाफलोंग टाउन को ही विजिट किया हाँ हाफलोंग टाउन नेक्स्ट प्लान आप लोग का क्या होगा कि पूरा डिमा हसाव को विजिट पूरा या नेक्स्ट टाइम रोड ट्रिप आएगा हम लोग पूरा उमरांगसू और सब ट्रेकिंग पॉइंट ये सब पूरा घूमेगा और दिखाएगा हम तो लाइक जगह घूमता रहता है तो और जैसे कि दिमाग में फर्स्ट जब कोई आपको बोला था कि दिमाग जाना है तो दिमाग को लेके कैसे एक्सपेक्टेशन था और कैसे एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था कि इतना अच्छा सुंदर जगह है बोल के और आके लाइक जाटिंगा फेस्टिवल में परफॉर्म किया
बहुत अच्छा लगा। इधर हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इधर बहुत क्रेजी फैंस लोग है, मतलब होली मोली का लाइक अच्छा लगा इधर परफॉर्म करके। इधर आके हम लोग भी बने, इधर लोग भी देख लीजिए, मेरा ब्लॉग आ रहे हैं। तो आपने हम लोगों ने ये भी देखा कि आप बहुत अच्छा गाते हो। क्या आप हमारे व्यूवर्स के लिए 2-3 कहाँ गाता है, हम लोग बापेलो वॉइस से गाता है जो भी है वही फेमस है, मतलब वही लोगों को पसंद है। आपका फैन जो है वो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उन लोगों के लिए फैंस लोग के लिए ना, तो नेक्स्ट टाइम आएगा। लाइक इधर बहुत अच्छा सा फेस्टिवल होता है, पेलकॉन फेस्टिवल ना, पेलकॉन और जुदिमा फेस्टिवल क्या क्या होता है, तो आएगा ऑर्गेनाइजर लोग हमको इनवाइट करने से आएगा, श्योर आएगा। तो और जैसे कि दिमाग में आप आया, जटिंगा में घुमा है, उमंगसू में जाएगा बोला, तो यहाँ का जो अब जैसे कि पूरा नोटिस घूमता है या बाहर भी घूमता है, तो बाहर का पब्लिक के लिए दिमाग के लिए आपको क्या मैसेज है? दिमाग मतलब बाहर के लिए दिमाग टूरिज्म के लिए बहुत डेवलपमेंट हो गया अभी। असम लाइक असम पे ना इतना घूमने के लिए जगह, मतलब आदमी लोग को, बाहर का आदमी लोग पता नहीं है क्या। और अभी तो ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि डू कम एक्सप्लोर द दिमा हासाओ हाफलोंग, बहुत अच्छा सुंदर। असम में लाइक ये हिली एरिया है ना, असम का टॉपेस्ट हिल स्टेशन इधर ही है, सेकेंड टॉप भी इधर है, बहुत सुंदर है। लाइक बोलना चाहते हैं कि सब यहाँ आए, या डू कम डू विजिट हियर। Earlier, the festival was kick-started on Wednesday with cultural programs, sports and stalls selling ethnic handloom and tribal cuisines. The festival is organized by Jatinga Festival Committee 2021, Blue Hill Society and powered by North Kachar Hills Autonomous Council. The celebration was started way back in 2010 to create awareness about protecting migratory birds which flock to Boreal Range in winter and to promote tourism. In September and October, when the sky is dark and foggy weather and wind direction is southwest, birds passing through a migratory route get distracted by torches lit by villagers. Earlier, these migratory birds were hunted by villagers for its meat. The Forest Department has now banned such activity. Jatinga, located at the foothill of Boreal Mountain and 9 km from the Dima Hasao headquarters of Haflong, is inhabited by the Jaintia community and has over
প্ৰথম কথা হ'ল যে নৰ্থ কাছাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰা জাতিংগা ফেষ্টিভেল প্ৰথম কথা এনেকুৱা যে তেওঁলোকে যে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা তেওঁলোকৰ লোকেল মানুহখিনিয়ে যে মোৰ গান শুনিছে সেইটো মোৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা মই আৰু খুব সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকে গোটেই খুব ডিচিপ্লিনভাৱে খুব অৰ্গেনাইজড আছিলে গোটেই কাৰবাৰটো মই বহুত দিনৰ মূৰত মানে আমি খুব ভাল এটা অনুষ্ঠান কালি কৰিলোঁ তাতে আকৌ 5 মাহৰ আচলতে পিছত অনুষ্ঠান কৰিছোঁ খুব ভাল লাগি আছে মনটো যদিও বা চকুকেইটা মেলিবই পৰা নাই খুব কষ্ট হৈ আছিলে এইকেইদিন টোপনি ক্ষতি তথাপি মানে খুব ভাল লাগে মনটো ভাল কাৰণে আচলতে ভাল লাগি আছে সদায় শুনি আছিলোঁ ডিমা হাছাও জাতিংগা হাফলং সঁচা কথা এনেকুৱা যে মই যোৱাকালি মোৰ অনুষ্ঠান আছিলে তাৰে আগৰলৈকে আচলতে মই অসমত নাছিলোঁ অসমৰ বাহিৰত আছিলোঁ কিছুমান ব্যক্তিগত কামৰ কাৰণে শ্বুটিঙৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মানে বাহিৰে মই আচলতে হাফলং আহিলোঁ যিহেতু অনুষ্ঠানটো আছিলে অহাৰ পিছত মোৰ এটাই অনুভৱ হৈছে যে আচলতে আমি যে সকলোৱে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ শ্বুটিং কৰিবলৈ যাওঁ কিবা কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ অসমত আচলতে ইমান ধুনীয়া এখন ঠাই আছে অসম নালাগেই তাৰমানে কিবা বেলেগ এখন ঠাইত থকা নিচিনাহে লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া মানে চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানে ক'ব লাগে কাৰণে কৈ থকা নাই আপোনালোকে মোক সুধিছে মই কিবা এটা ক'ব লাগে সেইটো নহয় তাৰমানে সঁচা অৰ্থত খুব ধুনীয়া ঠাই মানুহখিনি খুব ভাল খুব বেছি কালচাৰ্ড লাগিছে মোৰ সকলো মানে মানুহখিনিক আৰু মাইবাং জাতিংগা তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যনছ আছে চাবৰ কাৰণে আচলতে মানুহৰ মাজত সেই এৱেৰনেছটো খুব দৰকাৰ হ'ব মই ভাবোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এইবাৰ জাতিংগা ফেষ্টিভেলৰ থিমটো বৰ ধুনীয়া পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই কনচেপ্টটো বনাইছিলে আৰু চৰাইৰ লগতে আচলতে আমি টুৰিষ্টসকলকো কেনেকৈনো আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ এই জেগাটোলৈ বা এই ঠাইডোখৰলৈ সেইটোহে আচলতে আমি ভাবাটো উচিত বা চৰকাৰেই হওক বা মানুহখিনিয়ে হওক লোকেল মানুহেই হওক বা আমি অসমৰ যিমান মানুহ আছোঁ এইটো বস্তু আচলতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মই ভাবোঁ যে বহুত মানুহে এতিয়াও নাজানে সেই এৱেৰনেছটোৱে হওক বা অসমৰ বাহিৰতো নাজানে অসমৰ বাহিৰত যদি কোনোবা শ্বুটিং কৰিবলৈ আহে বা ফুৰিবলৈ আহে কাজিৰঙা বুলি জানে বা মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক কামাখ্যা টেম্পল কিন্তু এই ঠাইখিনিৰ কথা আচলতে চৰ্চা হ'ব লাগে মই ভাবোঁ কাৰণ কি মানে ইট ডিজাৰ্ভ ইট খুব ধুনীয়া ঠাই মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে জাতিংগা হওক হাফলং ডিমা হাছাও আচলতে প্ৰতিজন মানুহে আহিব লাগে মোৰ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মই আকৌ প্লেন কৰি আছোঁ ছেকেণ্ড টাইম অহাৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া ঠাই মানুহখিনি খুব ভাল পৰিৱেশ ধুনীয়া প্ৰদূষণমুক্ত এখন আপুনি পৰিৱেশ পাব আৰু যিমান মানে আমি আমাৰ যিমান মানুহ ফ্ৰেণ্ডছ আছে ফেমিলি আছে বাহিৰত থাকে তেওঁলোককো এই মেছেজটো দিব লাগে অসমৰ মানুহে আচলতে বহুত অহাই নাই তেওঁলোকে সকলো আহিব লাগে তেওঁলোকে যিমান মানুহ জানে মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডছ হওক আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ সকলোৱে মানে প্ৰত্যেকৰ লগতে কানেক্টেড হৈ থাকে আমি এই ঠাইখনৰ কথা আচলতে চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু মানুহৰ মাজত গোটেই এৱেৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিব লাগে মই ভাবোঁ Reporting by Pankaj Timung and Suresh Burman, Boral News.